आपण मानक मो यूट्यूब चैनल ओडिया लाइव जेपीसी क्रिएशन के को पुणी थे स्वागत। तो आज आम देखा चतुर्थ श्रेणी राज्य पुस्तिका 2025-26 कार्यपद 12 को देखा कौन 4 देख आमको प्रथम क्वेश्चन देला सूर्य अस्त हेले को समय आसे तुम लिख सूर्य अस्त हेले को समय आसे संध्या समय आसे संध्या समय आसे लिख पार क्या कह जाए तुम लिख कवितार दिनमणि बोली दिनमणि बोली सूर्य को लिखिपर। नेक्स्ट देख 3 नंबर देख संध्या हेबारू क्यों माने भंगारड़ी करी घर को फेरती तुम लिख संध्या हेबारू गाई गोरु माने गाई माने लिख गाई माने भंगारड़ी करी गोरु लिख ले भंगारड़ी करी घर को फेरती। देख नेक्स्ट संध्या हेले किए कला बेश धरी आसी थाए देख संध्या हेले रजनी राणी बा राती रजनी राणी कला बेश धरी आसी थाए है तापर क्यों माने संध्या हेबार वार्ता दे तुम लिख गाई गोरु ओ पक्षी माने संध्या हेबार वार्ता दे लिखिपर। नेक्स्ट देख तापर 6 नंबर देला क्यों क्यों स्थान मानक चाहू चाहू अंधकार घटी जाए है आकाश है लिख क्यों क्यों स्थान कही कि नहीं एटा देख क्यों क्यों स्थान मानक चाहू चाहू अंधकार घटी जाए तुम लिख जल स्थल और आकाश है जल स्थल और आकाश है रे चाहू चाहू अंधकार घटी जाए लिखिपर। नेक्स्ट देखा देख यहाँ देछि क्यों माने विश्राम लोड़ी था तुम लिख पक्षी है पशु पक्षी लिख पशु पक्षी है एवं है मनुष्य माने कौन करती विश्राम लोड़ी था विश्राम लोड़ी बुझिपार लिखिद। नेक्स्ट जा 8 नंबर देख आकाशर तारा को कवि क्या सह तुलना करछंती आकाशर तारा को क्या सहित तुलना करछंती तो एटा लिख रत्न आकाशर तारा को कवि रत्न दीपावली सहित तुलना
କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 9ଟା ପୃଥିବୀରୁ ଦିନ ବେଳର ଗହଳି ଚହଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି? ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ଲେଖିବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଅଛି ଏବେ ଦିବସ ଗହଳ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଭୁବନେ ଜୀବନ ଚହଳ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଦେଲା ଦେଖ ହଳ କାମ ସାରି ଖୁସିରେ ଫେରେ ଚଷା ଅସଜଡ଼ା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଠିକ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଲେଖିବ ଚଷା ହଳ କାମ ସାରି ଖୁସିରେ ଫେରେ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସୁରୁଜ ଗଲେ ପଶ୍ଚିମ ଚାଲି ହେଲା କବିତାର ପଦ ହେଲା ପୂରଣ କର। ସୁରୁଜ ଗଲେ ପଶ୍ଚିମେ ଚାଲି ଲେଖିବ କ'ଣ? ଆସଇ ସଞ୍ଜ ନଇଁ। ସୁରୁଜ ଗଲେ ପଶ୍ଚିମେ ଚାଲି ଆସଇ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯେପରି ନଚାଇଣ ଅର୍ଥକୁ ନଚାଇ ହେଇଛି ସେପରି ହସାଇଣରୁ ହସାଇ କନ୍ଦାଇଣରୁ କନ୍ଦାଇ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଧରାର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। ଧରାର ଅର୍ଥ ଧରଣୀ ହେଲା ପୃଥିବୀ ହେଲା ବସୁଧା ବସୁମତୀ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବାହୁଡଇ ଶବ୍ଦର ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କହିଛି? ବାହୁଡଇ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଘରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପରି ମୁଁ ଦେବେ ହେଲା ମୁଁ ଦେବେ ଶବ୍ଦ ସହିତ କେଉଁ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଲେଖ। ଦେଖ ବାହୁଡଇ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଘରେ ବାହୁଡଇ ଘରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେମିତି ମୁଁ ଦେବେ କ'ଣ ହବ? ଦେବେ ହବ ଆଖି। ମୁଁ ଦେବେ ହବ ଆଖି। ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଯେମିତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ଅପରାହ୍ନ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ? ତ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ଆସୁଛି ପିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସକାଳ ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ସକାଳ ପରେ ଆସିବ ଆମର ହଉଛି କ'ଣ? ଅପରାହ୍ନ। ସକାଳ ପରେ ହବ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ କ'ଣ ହବ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ତାପରେ ହବ ଅପରାହ୍ନ ହେଲା ଅପରାହ୍ନ। ତାପରେ ହବ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ହେଲା ଏମିତି ତମେ କରିପାରିବ। ତ 15ଟି ଆମର ସରିଲା। କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଆମର 12ଟି ମଧ୍ୟ ସଜାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟପଦ 13ଟିକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଏମିତିକା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାପାଇଁ ଜମାରୁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।